अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जहन्नुम के दर्जात, उसके दरवाज़े और जिस तरह गुनाहगार के गुनाह होंगे उसके मुताबिक उसे उन दरवाज़ों से दाखिल किया जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नुम का मुशाहिदा फरमाया कि हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैंने अबू समामा उम्र बिन मालिक को जहन्नुम में देखा कि वो अपनी आंतें जहन्नुम में घसीट रहा था। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई आदमी फोत होता है तो इसे सुबह शाम इसका ठिकाना दिखाया जाता है। अगर जन्नती है तो जन्नत में उसका ठिकाना उसे कब्र में दिखा दिया जाता है, और अगर जहन्नमी है तो जहन्नुम में उसका ठिकाना दिखाया जाता है। इसे बुखारी ने भी रिवायत किया है। जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं। तमाम जहन्नमी अपने अपने गुनाहों के मुताबिक मखसूस दरवाज़ों से दाखिल होंगे, और शैतान की पैरवी करने वाले तमाम इंसानों के लिए जहन्नुम की वईद है, जिसके 7 दरवाजे हैं। हर दरवाजे के लिए जहन्नमियों में से एक मखसूस हिस्सा मुकर्रर कर दिया गया है। ये सूरह हज्र की आयत नंबर 43 तक 44 में है। क़यामत के रोज़ फरिश्ते जहन्नुम के बंद दरवाजे खोलेंगे ताकि जहन्नमियों को अलग अलग गिरोहों में दाखिल किया जा सके। जहन्नमियों को जहन्नुम में दाखिल करने के बाद जहन्नुम के दरवाजे सख्ती से बंद कर दिए जाएंगे, और जहन्नुम के मुख्तलिफ दर्जात हैं। सबसे निचले दर्जे में शदीद तरीन अज़ाब होगा और ऊपर वाले दर्जे में सबसे कमतर दर्जा का अज़ाब होगा। हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से रवायत है कि उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू तालिब आपकी हिफाजत करते थे और आपके लिए दूसरे लोगों से नाराज़ होते थे। क्या ये चीज़ उनके किसी काम आएगी, यानी आखिरत में उनके किस काम आएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, अब वो जहन्नुम के ऊपर के दर्जे में है। अगर मैं उनके लिए सिफारिश न करता तो वो जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में होते। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। सूरह निसा की आयत नंबर 145 में इरशाद रब्बानी है, यकीनन मुनाफिक जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में होंगे और तुम किसी को इनका मददगार ना पाओगे। हज़रत समरा से रिवायत है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि बाज़ लोगों को आग टखनों तक जलाएगी, बाज़ लोगों को कमर तक जलाएगी और बाज़ लोगों को गर्दन तक जलाएगी। इस हदीस को मुस्लिम ने भी रिवायत किया है। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आग इब्ने आदम के सारे जिस्म को खाएगी लेकिन सजदे वाली जगह को नहीं खाएगी। अल्लाह ताला ने आग पर सजदा वाली जगह को खाना हराम कर दिया है। इस हदीस को इब्ने माजा ने रिवायत किया है। जहन्नुम का एक दर्जा अल जहीम है, उसे भड़कती हुई आग का घड़ा कहते हैं। और सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 37 ता 39 में इरशाद रब्बानी है, जिसने सरकशी इख्तियार की और दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह दी, इसका ठिकाना भड़कती हुई आग का घड़ा होगा। और कुरान पाक की सूरह हुमज़ात की आयत नंबर 4 ता 6 में इरशाद रब्बानी है, हरगिज़ नहीं, वो शख्स चिकना चूर कर देने वाली जगह में फेंक दिया जाएगा, और तुम क्या जानो वो चिकना चूर कर देने वाली जगह कैसी है? अल्लाह की आग है, खूब भड़कती है। जहन्नुम का तीसरा दर्जा हाविया है, जिसे गहरी खाई कहते हैं। और सूरह कारिया की आयत नंबर 8 तक 11 में इरशाद रब्बानी है, और जिनके पलड़े मीज़ान में हल्के होंगे इनकी जगह गहरी खाई होगी। और तुम्हें क्या मालूम कि वो गहरी खाई क्या है? वो भड़कती हुई आग है। जहन्नुम का चौथा दर्जा सकर है, सख्त झुलसा देने वाली आग है।
اور سورہ مدثر کی آیت نمبر 26 تا 29 میں ارشاد ربانی ہے، عنقریب میں اسے جھلسا دینے والی جگہ میں جھونک دوں گا، تم کیا جانو وہ سخت جھلسا دینے والی آگ کیا ہے، نہ باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی، کھال کو جلا کر کالا کر دینے والی ہے۔ جہنم کا 5واں درجہ لظا یعنی بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹ ہے۔ اور قرآن پاک کی سورہ معارج کی آیت نمبر 15 تا 18 میں ارشاد ربانی ہے، ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپیٹ ہے جو سر اور منہ کی کھال ادھیڑ کے دے گی، پکار پکار کر وہ آگ اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا، پیٹھ پھیری، مال جمع کیا اور اسے اس نے خرچ نہ کیا۔ اسی طرح جہنم کا 6واں درجہ سعیر یعنی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اور سورہ ملک کی آیت نمبر 10 تا 11 میں اللہ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے روز کافر کہیں گے کہ کاش ہم دنیا میں غور سے سنتے یا سمجھتے تو آج اس دہکتی ہوئی آگ کے سزاواروں میں شامل نہ ہوتے۔ اس طرح وہ اپنے قصوروں کا خود اعتراف کریں گے۔ لعنت ہے جہنمیوں پر۔ جہنم کے ایک درجہ کا نام زمہریر ہے اور جس میں شدید سردی کا عذاب دیا جائے گا۔ جہنم کی ایک وادی کا نام ویل ہے، اس کو ہلاکت اور بربادی کی وادی بھی کہتے ہیں۔ اور قرآن پاک کی سورہ مرسلات کی آیت نمبر 30 تا 34 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کافروں کو حکم ہوگا چلو اس سائے کی طرف جو 3 شاخوں والا ہے، نہ ٹھنڈک پہنچانے والا نہ آگ کی لپیٹ سے بچانے والا۔ آگ محل جیسی بڑی بڑی چنگاریاں پھینکے گی، یوں محسوس ہوگا جیسے زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ ہلاکت اور بربادی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور جہنم میں اگر ایک پتھر کو پھینکا جائے تو وہ 70 سال تک جہنم کی تہہ میں پہنچتا ہے۔ اس کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ کے ساتھ تھے کہ اچانک دھماکے کی زوردار آواز سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، جانتے ہو یہ آواز کیسی ہے؟ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک پتھر تھا جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا اور وہ آگ میں گرتا چلا جا رہا تھا حتیٰ کہ اب جہنم کی تہہ تک پہنچا ہے۔ اس حدیث کو مسلم نے بھی روایت کیا ہے۔ جہنم کی گہرائی زمین و آسمان کے درمیانی فاصلہ سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بندہ کوئی ایسی بات زبان سے کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ جہنم میں زمین اور آسمان کے درمیانی فاصلے سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ اس حدیث کو بھی مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ جہنم کے دیواروں کے درمیان کتنے سال کا فاصلہ ہوگا اور جہنم میں کافروں کے کان اور کندھے کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔